सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम दुनिया के एक मशहूर मुल्क इंग्लैंड के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड की जिंदगी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, वहाँ कौन सा मजहब सबसे ज्यादा है और उसके पड़ोसी ममालिक कौन से हैं। अगर आप उन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़ है और दुनिया के तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार होता है। यहाँ जदीद शहर, तारीखी इमारतें, साफ सड़कें और एक मुनज़्ज़म निज़ाम जिंदगी देखने को मिलता है। इंग्लैंड के लोग आम तौर पर महजब, कानून की पाबंदी करने वाले और वक्त की कदर करने वाले समझे जाते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे की जाती जिंदगी का एहतराम करते हैं। रोजमर्रा गुफ्तगू में प्लीज, थैंक यू और सूरी जैसे अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इंग्लैंड एक कसीर थकाफती मुआशरा है। यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, अरब, अफ्रीकी और यूरोपी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोग भी रहते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ जबानें, सकाफतें और खाने एक ही मुल्क में देखने को मिलते हैं। अगर सड़कों की बात की जाए तो इंग्लैंड की सड़कें दुनिया की बेहतरीन सड़कों में शुमार होती हैं। सड़कें साफ सुथरी, कशादा और जदीद मायार के मुताबिक बनाई गई हैं। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है और गाड़ियां सड़क के बाएं जानिब चलती हैं। मोटरवेज, पुल और इंडरपास निहायत आला मायार के होते हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट भी बहुत तरक्की याफ्ता है। बसें, ट्रेनें और जेर जमीन रेलवे लाखों लोगों को रोजाना सफर की सहूलत फराहम करती हैं। खास तौर पर लंदन की जेर जमीन रेल दुनिया के मशहूर तरीन ट्रांसपोर्ट निज़ामों में शुमार होती है। दोस्तों, इंग्लैंड का मौसम भी काफी मशहूर है। यहाँ अक्सर बादल और हल्की बारिश रहती है। बाज औकात एक ही दिन में धूप, बारिश और ठंडी हवा सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोग अक्सर छतरी अपने साथ रखते हैं। घरों की बात करें तो इंग्लैंड में ज्यादातर घर ईंटों से बने होते हैं। पुराने इलाकों में सदियों पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं, जबकि नए इलाकों में जदीद तर्ज के मकानात और अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। घरों के सामने छोटे बागात और सब्ज लान आमतौर पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड के मशहूर शहरों की। लंदन मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर है। ये सियासत, तिजारत, सियाहत और तालीम का मरकज समझा जाता है। मैनचेस्टर फुटबॉल और सनत के लिए मशहूर है। बर्मिंघम इंग्लैंड के बड़े तिजारती मराकज में शामिल है, जबकि लिवरपूल अपनी बंदरगाह और फुटबॉल क्लबों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। अगर मजहब की बात करें तो इंग्लैंड में सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत है। क्रिश्चियनिटी के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। उसके अलावा इस्लाम, हिंदू मत, सिख मत, यहूदियत और दीगर मजाहिब के लोग भी यहाँ रहते हैं। मुसलमानों की भी बड़ी तादाद मौजूद है और मुल्क भर में हजारों मसाजिद कायम हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज ने इंग्लैंड में मजबूत मुकाम बनाया है। दोस्तों, इंग्लैंड के पड़ोसी स्कॉटलैंड ममालिक में सबसे पहले स्कॉटलैंड आता है, जो शुमाल में वाक़ है। मगरब में वेल्स मौजूद है, के पार करीब तरीन ममालिक में फ्रांस, आयरलैंड और बेल्जियम शामिल हैं। इंग्लैंड की मईशत दुनिया की मजबूत मईशतों में शुमार होती है। बैंकिंग, तिजारत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत और सयाहत यहाँ के अहम शोबे हैं। दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां और बैंक लंदन में मौजूद हैं। तालीम के मैदान में भी इंग्लैंड का नाम बहुत बुलंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दुनिया की बेहतरीन जामियात में शुमार होती हैं। अगर खेलों की बात करें तो फुटबॉल इंग्लैंड का सबसे मकबूल खेल है। यहाँ लोग फुटबॉल से बेहद मोहब्बत करते हैं। मशहूर क्लबों में मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एफसी, आर्सेनल एफसी और चेल्सी एफसी शामिल हैं। हर हफ्ते लाखों लोग स्टेडियम्स में मैच देखने जाते हैं, जबकि करोड़ों लोग दुनिया भर में टीवी पर उन मैचों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इंग्लैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफी बड़ी है। खास तौर पर लंदन, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम में पाकिस्तानी निजाद अफराद की बड़ी तादाद रहती है। यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, मसाजिद और सकाफती मराकज़ आसानी से मिल जाते हैं। सियाहत के हवाले से भी इंग्लैंड दुनिया के मशहूर तरीन मकामात में शामिल है। मशहूर मकामात में बिग बेन टावर ब्रिज, बकिंगहैम पैलेस, स्टोनहेंज शामिल हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सयाह आते हैं। आखिर में अगर हम इंग्लैंड की जिंदगी का खलासा
کریں تو یہ ایک ترقی یافتہ، صاف ستھرا اور منظم معاشرہ ہے۔ یہاں اچھی تعلیم، بہتر صحت کی سہولیات، مضبوط قانون، جدید سڑکیں اور روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ انگلینڈ کو رہنے، پڑھنے اور کام کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ سمجھتے ہیں۔ انگلینڈ کی زندگی دوال سے پت منٹ کی مکمل یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ اضافی حصہ دوستو انگلینڈ صرف ایک ترقی یافتہ ملک ہی نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک خوبصورت امتزاج بھی ہے۔ جب کوئی شخص پہلی بار انگلینڈ پہنچتا ہے تو اسے سب سے پہلے صفائی، نظم و ضبط اور خوبصورت ماحول نظر آتا ہے۔ یہاں پارکوں اور سبزہ زاروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں بھی آپ کو درختوں، باغات اور کھلے میدانوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ لوگ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت بھی صفائی کے نظام پر خاص توجہ دیتی ہے۔ انگلینڈ میں خریداری کی زندگی انگلینڈ میں بڑے بڑے شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس اور بازار موجود ہیں۔ لوگ اکثر ہفتے کے آخر میں خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ ٹیسکو، سینسبریز اور آزدا جیسی بڑی سپر مارکیٹس پورے ملک میں موجود لوگ زیادہ تر کارڈ یا موبائل کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں اور نقد رقم کا استعمال پہلے کی نسبت کم ہو چکا ہے۔ انگلینڈ کی دیہی زندگی بڑے شہروں کے علاوہ انگلینڈ کے دیہی علاقے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ یہاں سرسبز کھیت، چھوٹے گاؤں اور پرسکون ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ شہر کی مصروف زندگی سے دور دیہی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں شور کم اور قدرتی حسن زیادہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں صحت کی سہولیات، انگلینڈ میں صحت کا نظام دنیا کے معروف نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ سرکاری ہسپتال اور کلینک عوام کو طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ جدید مشینری اور تربیت یافتہ ڈاکٹر علاج کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ انگلینڈ میں قانون کی اہمیت، یہاں قانون سب کے لیے یکساں سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ٹریفک قوانین، صفائی کے اصولوں اور دیگر قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرہ منظم اور محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے مشہور تاریخی مقامات، انگلینڈ میں کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جو سینکڑوں سال پرانی تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ ونزر کاسل، ٹاور آف لندن، سٹون ہینج، یہ مقامات دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ انگلینڈ میں زبان انگلینڈ کی سرکاری زبان انگریزی ہے، تاہم مختلف کمیونٹیز کی وجہ سے اردو، پنجابی، عربی، بنگالی اور دیگر زبانیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں۔ خاص طور پر پاکستانی سے علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ انگلینڈ میں رات کا منظر، رات کے وقت انگلینڈ کے بڑے شہر روشن روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ خاص طور پر لندن کا رات کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ پل تاریخی عمارتیں اور جدید بلند و بالا عمارتیں روشنیوں میں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ انگلینڈ کے بارے میں دلچسپ حقائق 1۔ انگلینڈ دنیا کے قدیم جمہوری نظاموں میں سے ایک کا حصہ ہے۔ 2۔ دنیا کی کئی مشہور ایجادات اور سائنسی تحقیقات کا تعلق انگلینڈ سے رہا ہے۔ 3۔ انگریزی زبان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں شامل ہے۔ 4۔ فٹ بال کے جدید قوانین کی بنیاد انگلینڈ میں رکھی گئی تھی۔ 5۔ انگلینڈ ہر سال لاکھوں بین الاقوامی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اختتامی حصہ تو دوستو، انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں جدید ترقی، تاریخی ورثہ صاف سڑکیں، اعلیٰ تعلیم، مضبوط معیشت اور مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ انگلینڈ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی انگلینڈ جائیں تو آپ کو جدید شہروں کے ساتھ ساتھ خوبصورت دیہی علاقے، تاریخی عمارتیں، بہترین ٹرانسپورٹ اور ایک منفرد ثقافتی ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ ملک کی سیر کریں گے۔ اللہ حافظ۔